dress, ano, Diyosa. Ang ganda nito. Small to med, Diyosa, 149 Diyosa. Small to med, Diyosa, 149 Diyosa. Small to med, 149 Diyosa dress. Naging pagka-abing. Branded by Anna. Anna ang brand, US brand. Med to large, US, 149 US. Med to large na dress. Code na lang ng US, med to large US, med to large US. Pamain US. Jenna Umlas. Lock Jenna Umlas. Pamain US, medium to large na dress, US code. Babe, narap ka niya. May belt uli siya, oh. Ganda ng dress. Medium na dress, social, med to large social. Med to large social. Ganda ng tela, med to large social. Ayan, oh, may wrap. May belt din to, med to large social. Lock Alexandra Trono. Sis Trono, makaka-DP 300. Comment yes. If makaka-DP 300 Trono. Pang Tagaytay dress nyo. Small to med, pamain Baguio, pamain Baguio. Small to med na dress, Baguio, small to med Baguio. 149 Baguio. Pang Baguio dress, US brand kaya magandang tela. Baguio. Lock po ni Marlita Abuel, lock Marlita Abuel. Sa screen ko na una si Marlita Abuel. Ang ganda ng ano na to. Ganda ng dress, oh. Large XL dress, overlap, 149 overlap. Ganyan siya. Large XL overlap, 149 overlap. Large XL na dress, overlap. 149 overlap, pang mga large XL na dress, overlap, 149 overlap. Large XL na dress, pamay na ng overlap mga sis. Alexandra Trono, pa-PM sa page. Alexandra Trono, pa-PM sa page. Isan ko yung Gcash number para maka-DP ka na. Lock overlap Susano. Lock Susano. Sis Red Buena 149. Red Buena 149 sa baba. Small to med padded, 149 padded. Padded. Ganda na to. Double line siya. Small to med off-she, 149 off-she. Small med off-she, 149 off-she. Lock padded. Yan Nufa. Yan Nufa, lock Nufa. Off-she, small to med dress. Pamain ako off-she. La, ang ganda. Ang ganda. BCBG, parang Zara po. Ito yung price niya. Parang Zara. Ang ganda. BCBG US brand. Small to med. Pamain na lang ako dito. Ganda. Small to med dress. Ganda. Small to med ganda dress. Ganda ng dress. Ganda code. Pa-tube yun. Teka, i-charge ko lang.
Ganda dress. Code ganda. Ano to? BCBG na ano. Maganda to. Code ganda, small to med ganda na dress. BCBG parang kapresyo yung Zara. Mas mahal pa sa Zara. Ganda. Maxel, Angeline, makaka-DP ka 300? Comment yes if makaka-DP ka Maxel Angeline. Ganda, oh. XL, pamain green XL. Green XL, 149, green XL. Pang Boracay nyo. May mga angkat ng print niya. Ang cute na to. Sana small na lang. Kasi malaki, ano siya, large XL. Large to XL, Bora, 149 Bora. Meron siyang open yung ano niya. Pero pwede nyo i-close to eh. Oh, diba? Naka-close siya, oh. Parang yung suot ko nag-LU kami, may ganun din dito. Bora, large XL na dress. Bora, large XL. Large XL Boracay, Bora. Naka-DP na Angeline Maxel Lock. Lock Angeline Maxel. Maxel Lock. Lock Trono. Alexandra Trono. Lah, ganda po. Ha? Ang kay Alexandria. Lock yan. Sa baba yung Maxel. Texon 149. Texon 149 Texon. Medium on tag. Ay, ang ganda, oh. Pamain layered, medium na dress. 149 layered, medium na dress layered. 149 layered, medium na dress, 149 layered. Wild Fable, maganda to pag nasuot. Large na dress, V-neck large. Large XL V-neck. Maganda to. Large XL V-neck, 149 V-neck. Large XL V-neck, 149 V-neck. Lock Jenna Umlas. Lock Jenna Umlas.